60 years of swelling sugar, of childhood dreams spun into fluffy pink clouds. This isn't just a job, it is a legacy. Meet Mr. Francis Carducci, a testament to the sweet simplicity of life and ensuring the magic of cotton candy. Hello sir, maayong buntag. Allow me to introduce my name. I am Daniela Kate D. Curativo, a first-year student of Central Mindanao University. Carducci. Ilang edad tay? 62 karon. 62. So, sa karon tay, pila nakakatuig nga naghimo og cotton candy? Ako na 30 katuig na. 30 years. Oh, pila 3 decades na sir. 38 na. So, unsa ba yung nakapa-interest nimo tay nga magbuhat ka ani or kini imong negosyohon karon? Taon na, kanegosyo po, mga shake, mga alang taon na. Pero, kami na maligyan na sige kung tanaw, gaan nga trabaho. Kaya ang kapital, asukal lang po. Asukal lang, isa lang ang asukal. Kaya yung paborito po sa mga bata, halinon nila siya. Kagani, okasyon, birthday. Ano siya ang kanya? Birthday, pista, fiesta. Mga ganahan ko ane. Kasi toray tara na maligya, kaya naman. Gaan po ng trabaho. Kaya dahil negosyo nga, nagkatrabaho ko. So, sa mga materialis ba ani tay, unsa ba nang pinaka-main jud nato nga gamiton sa paghimo ani? Materials. Oo. Ang iyang kuwan. Ang gear niya sa ilalong o makina niya. Dala na pagpatuyok. Ano na yung main. Pangitaon ko. Pangitaon ng iyang makina. Kaya ang pagbuhat ko daan kay kuwan man kinahanglan o kuwan kanang tawa ka na pahimo ginani kaya tawagan kanang tinsmith man magpahimo tinsmith para mapurma gyud siya. So, ang process ba ani tay kay sayon o lisod? Unsa man gid ang atong mga paan? Sayon. Yun. Kaya ang asukal sagulan nimo color sa cake mo na siya. Pumot lang siya na. Tayo, nahuman naman ang makina human naman, kumpleto naman, siguro pasulod siya diya sa kulador, muna ma-produce na niya, nagapas. Na, simple lang. Ang pag-training lang sa imong kagalingon, sa taon mo pag. Okay. Praktisan man praktik. Parehas kita. Practice.
His entrepreneurial journey began unexpectedly. Initially, before he started selling cotton candy, he preferred making shakes, but after several months, he found the cotton candy business more appealing due to its startup cost. This led him to embark on his cotton candy venture, even going so far as to build his own machines. So, Tatay Francis did not only mention nga gasay lang siya og cotton candy but also making machines and selling them for a cost of 17,000 to 20,000. His history highlights the adaptability and resourcefulness required in navigating the challenges of self-employment. So, Tatay said na naka-advantage sa self-employment kay ikaw magbuhat sa imong oras and wala kay amo. So, naka-advantage ana. And dili pod ka pugson nga mag-work ka if kapoy ka. So, mo na gingon ni Tatay. And he demonstrated a willingness to learn and adapt, transforming a simple interest into a success long-term career. His dedication and commitment to his craft are truly inspiring. The interview revealed not only his business acumen but also his passion and pride in his work. It was a privilege to learn about his life and his journey.